الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله هنالك فئة من الناس كلما ذكرنا حقيقة ينبغي أن يعلمها كل واحد منا كلما ذكرنا هذه الحقيقة قالوا فما بال تلك الأمم الأخرى التي لم تتقيد بالإسلام أصلا ولم تتمسك بشيء من أصوله وفروعه رغم ذلك فإنها قوية لا تضعف عزيزة لا تهون ومتماسكة لا تتخاذل ونعجب أيها الإخوة من هذا الكلام. Nous disons souvent que si la communauté musulmane est aujourd'hui avilie, affaiblie, humiliée, c'est parce qu'elle s'est détournée des enseignements de l'islam qui jadis ont fait sa gloire, sa puissance et sa renommée. Or, chaque fois que nous disons cela, un groupe de gens nous rétorque « Si ce que tu dis est vrai, comment se fait-il que d'autres communautés humaines qui n'ont suivi aucun des enseignements de l'islam, ni aucune de ses directives, soient aujourd'hui fortes et solides, influentes et dominatrices ?» كثيرا ما نردد ونذكر بأن السبب الأول والأخير للمهانة التي أصيبت بها هذه الأمة وللذل الذي حاق بها إنما هو ابتعادها عن تعاليم إسلامها التي كان هو أساس عزتها وشرفها وسؤددها. وكما قلت هنالك فئة من الناس كلما ذكرنا بهذه الحقيقة قالت فما بال تلك الأمم الأخرى التي لم تتقيد بالإسلام أصلا فهي قوية عزيزة متماسكة. والمصيبة أيها الإخوة أن هذه الفئة من الناس التي تظل تسأل هذا السؤال كلما أكدنا هذه الحقيقة المصيبة أن هذه الفئة من الناس لا تلتفت إلى كتاب الله لفتة واحدة ولا تقف بأي تأمل عند دراسة سنن الله تبارك وتعالى وأصول تعامله مع عباده. ولذلك فإن سؤال هذه الفئة من الناس يظل متكررا لأنها تهوى أن تطرحه إشكالا ولا تحب أن تصغي إلى الجواب عنه كحل لهذا الإشكال. Le malheur est que ces gens qui posent cette question, qui nous rétorquent cet argument, semblent n'avoir jamais ouvert le livre de Dieu et paraissent ignorer complètement la coutume de Dieu et sa manière d'agir avec les différentes communautés humaines.
sachant que en réalité ces gens se moquent de savoir quelle réponse on leur donnera, car s'ils nous questionnent, cela n'est pas avec l'idée qu'on doive leur répondre, mais c'est par pur formalisme et pour faire illusion. وأنا أقول لا لتلك الفئة التي لن تقتنع أصلا، وإنما أقول لكم لئلا يصيبكم شيء من رشاش هذا الإشكال المفتعل، أقول لكم إن الجواب عن هذا كامن في كتاب الله تبارك وتعالى وفي محكم تبيانه. فاقرأوا في هذا قول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أليس في هذا الجواب الواضح الصريح والمفصل ما يجيب عن هذا السؤال وما يجيب عن هذا الإشكال وما يجيب عن هذا اللغز المفتعل؟ ولكن الأمر يحتاج إلى من يتدبر كتاب الله وإلى من يحطم أقفال القلوب التي تمنع من الإصغاء إلى هذا البيان الواضح والصريح. La réponse que je vais donner à présent ne s'adresse donc pas à ces personnes puisque, disent-ils, ils ne sont pas hommes à se laisser convaincre. Mais elle s'adresse à vous afin que vous ne vous laissiez pas séduire par ce faux argument comme eux se sont laissés séduire. Et cette réponse, c'est le Coran lui-même qui la donne lorsqu'il dit: nous avons déjà envoyé avant toi, ô Mohammed, des messagers à d'autres communautés. Ayant refusé d'entendre nos messages, nous les avons frappés de détresse et de malheur dans l'attente qu'elles se repentent. Ah, si seulement elles s'étaient repenties lorsque notre rigueur les atteignit. Mais leurs cœurs se sont endurcis et le démon leur a présenté leurs propres actions sous des apparences belles et trompeuses. Lorsque ces gens eurent oublié ce qui leur avait été rappelé, nous leur ouvrîmes les portes de toutes choses, jusqu'au moment où, exultant de joie en raison des biens qui leur avaient été donnés, nous les saisîmes à l'improviste et les voilà dans le désespoir. N'était-ce pas là une réponse claire et explicite à ce faux argument? Sunnatullahi tabaraka wa ta'ala fi ibadihi annahu yab'athu ilayhim ar-rusula wan-nudhur munabbihin mu'arrifin muwaddihin muhimmat al-insani fi hadhihi al-hayati ad-dunya ووظيفته فوق هذه الأرض حيث إنه عبد لله تبارك وتعالى. فإذا انساقت ثلة من عباد الله إلى هذه التعاليم واصطبغت بتلك الإرشادات وسارت على الطريق التي رسمها الله سبحانه وتعالى لهم، فإن الله عز وجل قد ألزم نفسه في مقابل ذلك أن يسعد هذه الثلة من عباده وأن يكرمها بالقوة والتماسك والعزة. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا قرار الله وهذا وعده الذي قطعه على نفسه تجاه هذه الفئة من الناس. فإذا ما سارت هذه الثلة من عباد الله على نهج هذه الأوامر ولكنها تلكأت بين الحين والآخر وانحرفت إلى المعاصي والمحرمات أو منيت بالأمراض التي تسري إليها من جيران لها أو من أناس منحرفين من حولها،
فإن الله عز وجل من شأنه أن يتدارك هذه الثلة من عباده عندما تنحرف أو عندما تقلد أو عندما تسري إليها عادية من أمراض أولئك الآخرين. إن من عادة الله سبحانه وتعالى أن يوقظ هذه الثلة من عباده، ولكن كيف وبما يوقظها؟ يوقظها بالتخويف، يوقظها بالمصائب، يوقظها بالابتلاءات، يوقظها بأن يسلط عليها قوى ذليلة مهينة كان الجدير أن تكون هي المتحكمة بها وهي المسيطرة عليها. لعل هذه الفئة من عباد الله تستيقظ، لعلها تجد في هذه السياط المؤدبة تطبيبا لها وإيقاظا لها من رقادها. تلك هي سنة الله تعالى في عباده، وتلك هي الحالة التي نمر بها اليوم. D'après ce verset, la coutume de Dieu avec les différentes communautés humaines consiste à leur envoyer des prophètes chargés de leur montrer le chemin du salut et de leur faire savoir que le Seigneur existe, qu'il est unique, que les hommes doivent lui vouer un culte exclusif, qu'il est le créateur de toutes choses, qu'ils vivront une seconde vie qui sera pour eux, selon le cas, perpétuellement heureuse ou malheureuse, et que leur destinée à cet égard dépend de ce qu'ils auront ou non observé la loi que Dieu leur impose. Si un groupe de croyants donc suit les enseignements de Dieu et marche sur le chemin qu'il a tracé pour eux, alors Dieu s'engage en retour à offrir à ce groupe le bonheur en ce monde en lui donnant sécurité, force et unité, et lui garantit la félicité dans l'au-delà, en lui accordant le salut éternel, comme Dieu dit dans le Coran, à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, Dieu a promis de faire d'eux des vicaires sur la terre, comme il l'avait fait de ceux qui étaient avant vous. Il leur a promis d'affermir la religion qu'il lui a plu de leur faire professer et de transformer leur crainte en sécurité. Voilà la promesse par laquelle Dieu s'est lié, et tel est l'engagement qu'il a passé avec ceux qui croient et qui font œuvre pieuse. Cependant, si ce groupe de croyants se détourne ensuite du bon chemin, en commettant le péché, ou en prenant pour modèle des communautés dévoyées, alors Dieu se charge de les remettre dans le droit chemin. Mais comment s'y prend-il? Eh bien, en faisant subir à ce groupe de croyants des épreuves, des souffrances, des malheurs, en poussant, en excitant contre eux des forces viles et méprisables qui mériteraient d'être sous la coupe du peuple de Dieu. Peut-être ces épreuves vont-elles pousser ce groupe de croyants à se réformer? Peut-être ces coups de martinet sur leur échine vont-ils corriger leurs défauts? Peut-être ces souffrances vont-elles leur rappeler leur devoir vis-à-vis de Dieu? Telle est la coutume de Dieu avec ce groupe de croyants, et telle est la façon d'agir, telle est sa façon d'agir avec la communauté musulmane aujourd'hui. Nahnu muslimun walillahi alhamd. ونحن تلك الأمة التي أعزها الله بالإسلام ولكننا انحرفنا عن الجدة جزئية استهوتنا السبل المتعرجة هنا وهناك وجد فينا من يقلد وجد فينا من يتبع وجد فينا من تملأ عيناه بعبث العابثين وبلغو اللاغين وبانحرافات المنحرفين ويخدع بكل ذلك. فكيف يعالج الله عز وجل المسلمين عندما يكونون بهذه الحالة؟ يعالجهم، وهذه رحمة من رحمات الله، يعالجهم بالإيقاظ. وكيف يكون الإيقاظ؟ يكون بأن يبعث عليهم الشدائد واحدة إثر أخرى، وأن يبتليهم بالرزايا والمصائب مرة تلو أخرى، وأن يبعث عليهم فئات من الناس ممن كانوا هم المسلطين عليهم من قبل. لعل المسلمين يستيقظون، لعلهم يتنبهون، وهذا ما أعلنه بيان الله الذي تلوته على مسامعكم. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. نحن الآن نعيش هذه المرحلة،
كنا تلك الأمة التي أعزها الله بالإسلام كنا نموذجا أمام بصائر الناس وأبصارهم ليعلموا قيمة هذا الدين ليعلموا أهمية الإسلام فلما ظهر الانحراف هنا وهناك فينا عن الجدة ولما ظهرت الرغبة في تقليد الآخرين ممن شنأهم الله عز وجل وأبغضهم كان لابد أن نمر بهذه المآسي التي نمر بها اليوم. لماذا؟ للتربية، للإيقاظ، لعلنا نجتمع بعد تفرق، لعلنا نصطلح مع الله من جديد، لعلنا نتوب إلى الله عز وجل بعد عصيان. إذن سيعيد الله إلينا تلك العزة. Dieu merci, nous sommes musulmans. Dieu merci, nous sommes cette communauté que Dieu a gratifiée de l'islam. Cependant, nous nous sommes fourvoyés du droit chemin et disons-le, nous nous sommes laissés abuser par les mirages, les illusions et les mensonges de ce monde. Parmi nous, il en est qui prennent pour modèle des communautés dévoyées, d'autres qui adhèrent servilement à des philosophies importées, d'autres encore qui se conforment aveuglément à des modes dépravés. Comment Dieu devait-il remédier à cette situation et tenter de guérir les musulmans du mal qui les atteint? Eh bien, en leur administrant une correction sévère, car les corriger, c'est leur témoigner de l'intérêt, de l'affection et même de l'amour. Le proverbe populaire ne dit-il pas « qui aime bien, châtie bien ». Cette correction consiste à leur faire subir épreuve après épreuve, malheur après malheur. Puissent-ils se réveiller de leur sommeil? Puissent-ils sortir de leur insouciance? Puissent-ils reprendre conscience après leur coma? Car s'ils sortaient de leur torpeur, il est sûr que Dieu leur redonnerait sécurité, force et unité. وأما تلك الأمم الأخرى التي لم تتقيد بالإسلام أصلا ولم تتمسك بشيء من أصوله وفروعه فقد جاءتهم الرسل جاءتهم النذر جاءتهم المذكرات تلقوا الكثير والكثير من المنبهات فلم يلتفتوا ولم ينصاعوا ولم ينقادوا وصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى قست قلوبهم. نعم قست منهم القلوب وقست منهم الألباب ومن ثم فأصبحوا غير مؤهلين أن يطببهم الله تبارك وتعالى. ألم يقل الله عز وجل في محكم تبيانه ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به أي فلما نسوا ما ذكروا به نسيانا كليا عندئذ انقطع الأمل من عودتهم إلى الله ففتح الله عليهم أبواب كل شيء. إذ ما فائدة التطبيب والحالة هذه؟ ما فائدة السياط المؤدبة؟ ما فائدة الرزايا وقد نسوا كل شيء وقست منهم القلوب والألباب؟ لا فائدة. إذن ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. Quant aux communautés humaines qui n'ont suivi aucun des enseignements de l'islam, ni aucune de ses directives, des envoyés et des prophètes leur sont venus, des signes multiples se sont manifestés à eux, des miracles sans nombre ont été produits pour eux, mais ils se sont détournés, ils n'ont pas écouté, et la parole de Dieu, leur cœur s'est endurci, walakin qasat qulubuhum, s'est appliqué à eux, comme Dieu a dit. Mais leurs cœurs se sont endurcis et le démon leur a présenté leurs propres actions sous des apparences belles et trompeuses. C'est pourquoi lorsque ces gens eurent oublié, c'est-à-dire lorsque ces gens eurent oublié d'un oubli total, complet, général, le message de Dieu, alors le Seigneur leur ouvrit les portes de toutes choses. Car à quoi servent les admonestations? À quoi servent les épreuves? Et à quoi servent les coups de martinet après que ces gens se soient détournés définitivement de Dieu et de sa religion? À rien. Dans ces conditions, il ne restait plus, nous dit le Coran, que de laisser ces gens manger et jouir de la vie et se complaire dans une fausse espérance. Bientôt, ils sauront. En effet, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous précise:
si vous voyez des hommes recevoir de Dieu tout ce qu'ils souhaitent, malgré leurs péchés, n'y voyez qu'un signe avant-coureur du châtiment. Est-ce que les portes de toutes choses vont rester éternellement ouvertes pour ces communautés dévoyées? فعندما يفتح الله عز وجل هذه الأبواب على تلك الأمم الأخرى هل يستمر الأمر على هذا المنوال؟ معاذ الله. هل يستمر هذا الرقص على هذه النشوة بسائق النعم التي تتوارد عليهم؟ لا والله. انظروا إلى تتمة كلام الله تبارك وتعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولكن الناس ينتظرون هذه المرحلة تماما كما ينتظرون الموت فيعدونها أياما فإن لم تكون أياما فبالأشهر. وأعمار الدول يا عباد الله ليست كأعمار الأناس. أعمار الأناس تعد بالسنوات بل ربما بالأشهر أو الأسابيع، أما أعمار الدول فتعد بالقرون. De fait, est-ce que les portes de toutes choses vont rester éternellement ouvertes pour ces communautés dévoyées? À Dieu ne plaise. Lisez avec moi la suite du verset coranique par lequel nous avons commencé ce prêche. Lorsque ces gens eurent oublié ce qui leur avait été rappelé, nous leur ouvrîmes les portes de toutes choses, jusqu'au moment où, exultant de joie, en raison des biens qui leur avaient été donnés, nous les saisîmes à l'improviste et les voilà dans le désespoir. Toutes les communautés humaines qui se sont élevées contre Dieu, qui se sont dressées contre ses commandements, qui se sont soulevées contre son autorité, qui se sont montrées injustes, iniques, attentatoires, sacrilèges, scélérates, toutes ces communautés, dis-je, ont reçu de Dieu tout ce qu'elles souhaitaient durant un laps de temps. Puis Dieu les a saisies à l'improviste et réduites à néant de façon violente. وانظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف وعى هذا المعنى بدقة وكيف عبر عن هذا المعنى في جملة واحدة عندما قال لأبي عبيدة رضي الله عنه نحن قوم، نحن لا غيرنا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. إن تحدثت عن حضارة هذه الأمة فمعينها الإسلام، وإن تحدثت عن قوة هذه الأمة فمعينها الإسلام، وإن تحدثت عن تماسك ووحدة هذه الأمة فمعينها الإسلام. فلا بد عندما تخلع هذه الأمة رداء الإسلام أن يستلب الله منها تلك العزة وتلك القوة وتلك الوحدة حتى يعلم الناس جميعا أن تلك القوة والعزة والوحدة إنما كانت آتية من الإسلام ولم تكن آتية من أي مصدر آخر. Méditons ensemble ces paroles que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit un jour à Abu Ubaïda. Nous sommes un peuple, a-t-il dit, que Dieu a honoré de l'islam. Chaque fois que nous chercherons les honneurs ailleurs que dans l'islam, Dieu nous avilira. Si l'on parle de civilisation musulmane, alors sachons que cette civilisation prend sa source dans l'islam. Si l'on parle de culture musulmane, alors sachons que cette culture prend sa source dans l'islam. Si l'on parle d'unité de la communauté, sachons que cette unité prend sa source dans l'islam. C'est pourquoi chaque fois que la communauté musulmane voudra se départir de l'islam, Dieu fera en sorte de lui ôter la sécurité, de lui enlever sa force et son unité, afin qu'elle sache, elle et toutes les communautés humaines qui peuplent le monde, que cette sécurité, que cette force et que cette unité, elle l'attire de l'islam et d'aucune autre source. Ibadallah, hal asaytum أن تحصنوا عقولكم ضد هذا الخداع المفتعل الذي يقوله من يقول ويكتبه من يكتب فوالله الذي لا إله إلا هو ليس بينكم وبين أن تحصنوا عقولكم ضد هذه الجرثومة
إلا أن تقرأوا كتاب الله بتدبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إرغاما بربوبيته وإقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم هذه حالنا ظاهرة بين يديك، وأمرنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك وكرمك، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل عسرى هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.